bi ala ko do umne amina so mo ko be basi fuitena basi dila ni ala foka barkada cigatala fembe talike kanu mo la ni fene bala tan alhamdulillah ame aketo nyini ke o fe sabla kunu bela jele ga chibla ki sti kan kono ma sika an la soro ka kiyani gele manganu kunduna an yero ka ko takabolo la donc amo aketo nyini ke an la je bagani la me baga bela jele fe te baro sa ko ni mo ga chugo do kwa be botola na la ko ni obige fene ta ko la bashinga ni mo usiki kan wono sama mene shishi mabami aketo nyini ke fana misiki do jaba ngam mo kono ko awon misira diwa tabarakala awni sogoma awni che salamu alaikum bisi aw yaw bismillah bi sogoma dayna renu fu ka donki baru kene kanana anti tayro jabba kurba obe talike malika lakana ko tobina ke bili haki minye asimi goita aleka dangana yon konna la colonel Sadio Camara tuntara irisi tamina kleflaina ni ani kuligoro ka Camara bolo nyema colonel Lamine Kapori sanogo kafara minye ikado uka jelba minka jalatigi nyema na olu koni jabi bora kaba kunungo keleke panguru lakika munu yere koni sebekoro faranka boka temeni munu nana o dona ankoro kuma o belebele flan na marfa mugu ni kisebi bo afa bela jerele fe wa shufe abisega keleke halisa na tokoro abe mugujugu fili asakola kafra mine chama woro kan munun ko ni soro la suro amina jaira ola ninga Sadio Camara ka dandego lame akan sisa dani no anga donki baro ale kene konnala simeli bube maiga ka demaya ye ikado amara bachili wele boje ne kan o ka fola ko bana sebe min dilara dɔgɔtɔrɔw fɛ sumeli bube maiga ka kɛnɛya ko la ko ale kɔni ye o kɔni folo bɛɛ la amina kuma o fana ka bisɔgɔmada ina don kibaru ale kɛnɛ kanana nunu ye an sinsi berew ye sisa dani no kibaru ya misɛni caman bɛ nunu cɛma waati jafale hali ni y'a sɔrɔ paraw kun bɛ nɛgɛw la fɔlɔ o kuma a y'aw bisimila Sagambi sabani saba obe ndiganye wolonfla kan kati kan kono minye ka don afo sorala si jalatigi munu be ani a lakana batigila ma bela jerele wati kele be ka do kan muso kuntigi ka do madam Keta manu kwa mako Fatimata nu kwa mama ale ka jasemene nana bi aya o bisimila nga sogmada ina don kibaru ale ekene kanana anya foti into mime talike mali be dege min konana lakana balia kololo do kabi wati mina Amadou Tumani Touré fagana minye minente mali bolo anga chedo marfatu bolo ube boli o kuma o damine na foka na se ibeka klela ale ya ka budget fagama bela jerele fo ko bi do lakana ko la halini ya soro na folo fagama betara janjanka worela tama mo sisima bo mine hakika yere malide mago be mina o masega soronka franje foka in koni konnala ikado wa ibe transition fe o ita fe o ashimika shifangala kana shifangala o kadiye o mandiye o mimetalike mine lakika bala ka san ka do jamana kono inafo anyerebe ka seriya chogoya mina o mine chema naleko munu yirala ani munu yere ma yira ka sabo ke lakana ko alere ginowe o kunungo ko kura minye ministry Sadio Camara kafara ko ministry Ismail Wage ani je chama woro kafara mi kelebulu nyemo ka ulu ko ni bismillah mi mali panguru jigi keneka yoro mi na utun tara camion mi ka do awa panguru belebele do ko min kono na to sonso ni do keleke minuna helicopter lakika flamunu nyango madelika jigi mali re dukulu sanfe kabi mali kara mali ulu ko ni chuna kunungo kafara mi subhana machine do be ango mi mara dar no be sababu ye ka kibaro ya bela jerele jaso kelere nasra tegani lakanango nasrala shufrat lekan o kasi mine chama ma munu yere be umaso lu togo ka fo mawye nga anyere nye dara lu ka munu ye gino ye munu mina lakana toke bil haki nunu metalike jabila Sadio Camara aleni ka do ajenyo munu tuntara recycle fly na ni mbara nunu sebengo bela jele tuntara nyanabo mi metalike akoka attaquer population civile la marfate mo munu bolo anen ka toka janda nga mokonya armée malienne ka monter en puissance bela jalemba do ka foko chieru dobe ka framinanka ambe continuer fana ka do framinanka mo shika pressionte na anna yilan nin kelaina andale lo ala me ta kela min je
c'est une cause juste. En filɛ ka minɛn minnu réceptionné sisan a bɛ na dɔ fara an ka armée ka minɛnw kan. Nin minɛn in an y'a sɔrɔ an ni Rusiw ka tɛgɛdiɲɔgɔnya sababu la. Don tɛmɛnenw na an y'a fɔ nin média kelen ninnu ye n ko Rusiw ka coopération n ko c'est sincère n ko mɔgɔ bɛ se k'a jigi da o kan. Kɛ man teli ka mɔgɔ jigi waro. Wagati min na gɛlɛya b'an kan ni dɔw b'a ɲini ka an to an kelen na o wagati kelen olu b'a la seko n'u damayira la ka minɛnw d'an ma ka tila ka mɔgɔw d'an ma minnu b'an former o minɛn ninnu utilisation na. Donc an bɛ don min na komi bi an bɛ foli bila ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma olu minnu sɔnna ka gɛlɛya to jamana kan ka armée kɛ u ka priorité ye. An b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛ don min na komi bi an bɛ se k'an waso n'an ka armée ka d'a kan an bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ an ma sigi jamana si la ka sɔrɔ an ma sigi mɔgɔ si la. Nene laɲini ye Mali yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ maa si mana i k'a dɔn i sago ani dɔgɔ kɛ an na. Sadio Kamara Mali ministre min ɲɛsinnen don lakana ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka kisa ma ale ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na dakuruɲa kelen ka aw ladɔnniya k'a fɔ minɛn minnu nana a miliyari hakɛ a dagosi ka bon nka bɛɛ lajɛrɛlen kɔni bɛ ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ani k'a dɔn tigɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ Mali ale ni Rusi i ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ i n'a fɔ ministre yɛrɛ y'a sɛmɛntiya cogo min na. Nin ko ninnu kɔni b'a la ka Faransi tɔzi wuli kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ olu ye san 10 ani kɔ min kɛ kɛnɛ min kan a se n'a dalu bɛɛ lajɛlen b'u ye ka minɛ hakika ta k'a di Mali ma. Nka jatew ni wuliniw ni ɲininiw kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ o minɛnw dili Mali ka sa yɛrɛ kɔrɔ k'a ka lakanako kɛ bil haki ye. O tɛ Faransi ka sɔrɔ dɔw sabati di laɲiniw sabati a ma sɔrɔla k'a fɔ olu bɛ waati minnu ni baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka tasɔrɔ belebeleba de bɛ a kɔnɔ k'a to nin cogo in kɔni na min bɛ tali kɛ jamana finitigi ɲɛmaw ni Faransikaw ka ɲɔgɔn bɛɛ ni hakilinaw kɛ kelen ni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Nka Mali ka hɛrɛ bɛ min na o ye maliden ka sɔrɔdasi yɛrɛ ka se ka Mali lakana ka sɔrɔ min y'an ma taa an yɛrɛ kunkolo di a cibaga a si ma tuguni. Saga 47 waasa ka bɔ kibaruya tako fɔlɔ kɔnɔ Sumeli Bube Mayiga ala ma hinɛ n'a la ale ka denbaya ye Amara Bacili wele bɔgɔ jɛnne k'a ma sɔrɔla k'a fɔ u kɛlen don ka jaki bolokɔni misin o ye Sumeli Bube Mayiga ka bana sɛbɛn mun bɛ ni dɔgɔtɔrɔw lamɔriyalen don o la ko ka o bila bɛɛ da la. Min ye Amara Bacili hakilina jiginna maa dɔ bi min ye ministre ɲɛma Sogɛl Kokala Mayiga dɛmɛbaaba ye dɔ bɔlɔlɔ siraw ani M5 ko wuli ka jɔ bɛ olu dɔw sɛmɛntiya. Yusuf Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye. Premier ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale ka denbaya kɔni damakasi sɛbɛn don communicatif tribunal la ka taa Amara Bacili juguya la n'ale yɛrɛ ye mɔgɔ ye min ka surun gouvernement ɲɛma la k'a sababuya kɛ k'a ye dankari kɛ secret médical ale ni a ka données personnelles la ni banbatɔ Sumeli Bube Mayiga ka bilan médical bilali ye bɔlɔlɔw sanfɛ. Mayigalakaw ka denbaya bolo nin cɛ kofɔlen n'o ye Amara Bacili ye ale de fɔlɔ ye ni kunnafoniya ninnu bila bɔlɔlɔw sanfɛ. Nin damakasi sɛbɛn yɛrɛ min donnen filɛ Mayigalakaw fɛ o kɔni kɛra tile 10 Sumeli Bube ale fatulen kɔfɛ ka hakilijigin kɛ fɛnɛ k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ni jalaki talen don ka ɲɛsin Amara Bacili ma a ko kɔnɔna la Mali sariyaw kɔni kɛlen don k'a kun. Premier ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale yɛrɛ fatura ntɛnɛn marisi kalo tile 21 k'a si to san 67 na kɛnɛyaso dɔ la n'a yɛrɛ tun bɛ sariya ka hukumu kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a ka somɔgɔw ye lasɔmini caman kɛ a ka kɛnɛyako kun kan.
saga binani juru bɛ nɛgɛ wolonfila kan kibaruya ta ko fɔlɔ bi sonsoro yan fɔlɔ Fanta Tumota k'a dɔn kibaruya ka ca bɔrɔ kɔnɔ nka waati n'u nacogo la an bɛ an sago sago ye ko n dɔrɔnin b'a pan koko ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la kibaruya ka ca bi kosɛbɛ nka an bɛ taga n'a ye dɔɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la nin sanga kofɔli in na an bɛ taga an ka sirabaw sanfɛ bi alamisa donya in na yalima tan ka segin bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye Sira Kamara ye anw ka nɛgɛ karafetigi ye Sira i b'a lajɛ ni Sori ka suru yana an n'a ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ ladalako la ka se ka kanubɔ a ka kiiriw don ni ɲɔgɔn cɛ o la o ko in kɔni ma faamuya an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la cogoya si la Maliki Konate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye mandat de dépôt ko kan Mali Konate i ni sɔgɔma Mali Konate an tɛ kiiritigɛlaw ye sa nka jateminɛ mɔgɔ caman ka jateminɛ bolila waleya dɔ ka anw ka jamana kɔnɔ o ye k'a fɔ an ka jamana kiiriw ka suma wa mandat de dépôt ka ca e bɛ o faamu cogo di mun de bɛ na ni mandat de dépôt cayali ani mɔgɔw bɛ to mandat de dépôt kɔrɔ fo u bɛ san caman kɛ kaso la e b'a faamu cogo di bon ne b'a faamuya fɔlɔ ye fɛn min ye an ye kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ ɲininka ko k'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛɛ minnu bɛ kiiri tigɛ ko maa 700 dɔɔnin don donc o kun na k'a fɔ k'i b'a ye k'a fɔ o de bɛ kiiri bila retard la dossier min b'u bolo a dossier ka ca kiiri tigɛbagaw ka dɔgɔ o bɛ kɛ sababu ye ka kiiri sumaya nin fɛnɛ filanan fɛnɛ ye fɛn min ye i mandat dépôt mun fɔ n y'a jateminɛ kɛ depuis lawali la komi i y'a fɔ cogo min na an delila ka kuma fɔ plateau sanfɛ mandat de dépôt in i t'a sɔrɔ maa caman b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko procureur ka hakɛ don ka se ka mandat dépôt da maa kan fo ka taa se kalo 6 fo san 2 ɲɔgɔnna ma enquêtes ka ban pour que hali Sam ni Silima ka conférence de presse la an y'o kuma kelen de fɔ o yɔrɔ la ye mandat dépôt ko u tɛ se k'a nɛmɛ wa walima ka maaw ka kiiri kɛ wa k'a fɔ kiiri tigɛlamɔgɔw bolo k'a fɔ sariya don u bolo u bɛ se ka ko da i kan yanni i ka kiiri don cɛ anw fɛ yan Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mandat dépôt dara maa caman kan u waati janw kɛ kaso la o kɔfɛ jugement na u bɛ bila k'a fɔ k'u nɔ t'a la i b'a ye k'a fɔ u bilalen k'a fɔ k'u nɔ t'a la u ye wagati min kɛ o wagati la u ka baaraw bɛ tiɲɛ mɔgɔw bɛ kɔngɔ i bɛ taa fɔ u mago yɛrɛ bɛ sa i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ u tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ kiiri b'a jira k'a fɔ k'u nɔ t'a la jankɛ fɛn kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ o bɛ garama don ka ɲɛnamaya la an ko ko o yɔrɔ la sisan kiiri tigɛlamɔgɔw k'a lajɛ ni maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ se ka boli parce que i t'a sɔrɔ maa caman bɛ yen tile filanin na an b'a ye an t'a fɔ k'u ni mandat dépôt man kan dɛ k'a fɔ fili ni galama cira ɲɔgɔn na i sera tribunal la dɔrɔn mandat dépôt dara i kan k'i bila ka taga fo ka taa kɛ an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ an ka funankɛni caman b'a fɔ bi bi in na ko walasa i ka tɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko mandat dépôt ka da i kan o kɔrɔ b'a jira maaw yɛrɛ tɛ ka siran bilen mandat dépôt yɛrɛ ɲɛ parce que maaw b'a fɔ ko n'a dar'i kan après i bɛ tila ka bila a bɛ fɔ ko n'a fɔ jugement ma kɛ i bɛ tɔgɔ sɔrɔ donc anw bolo tiɲɛni yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na ka kiiri tigɛlamɔgɔw k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ k'u bila hukumu dɔ kɔnɔ hukumu permettre u ka se ka kiiri tigɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya parce que n'a tora hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ tɔɲɔni barika bɛ bonya ni n ko tɔɲɔni barika bɛ bonya o kɔrɔ ye fɛn min ye maa minnu bɛ taa kaso kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ kiiri tigɛ don komi i y'a fɔ cogoya min na a bɛ fɔ k'u nɔ t'a la u ye wagati jan kɛ mais i b'a compensation foyi tɛ k'u ye u tɛ dédommager rien du tout u bɛ bila ka taga misaliya la an dɔnbaga dɔ bɛ yen nɔ fa donna la kɔsa in na ka sɔrɔ nin suguya dɔ ye a minɛna ka bila ka taa kaso la mandat de dépôt kalo 6 a y'o kɛ kaso la a tun bɛ baara min na a ye baara ci a ka baara tiɲɛna a y'a k'a ka denbaya perdu a bɛ carré kɔnɔ sisan i b'a ko fatɔ mais jugement don juge ɲininkali kɛ ko e y'i yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ don jumɛn e y'i yɛrɛ kaso kɔnɔ kun jumɛn na o taga bon ale ye kalo 6 min kɛ o kɛra fu y'a ma parce que a ka baara tiɲɛna a y'a a denbaya perdu wa a filɛ donc anw bolo tiɲɛ yɛrɛ la n'an bɛ fɛ ko jamana ka taa ɲɛfɛ n'an bɛ fɛ ko nin fɛn ninnu ka dabila an ka jamana kɔnɔ an ka essayer ka kiiri don ba la kiiri bɛ se ka kɛ cogoya min na effectif bɛ yen nɔ ne y'a sɔrɔ ka dɔgɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka dɔ fara effectif kan ka kiiri
moyen blabla ou ka disposition to na obisaka parce que jamana ko ni kirité dron ibita so ame sigi fam na no be ani kele ni avec kele parce que ibita so rankim no be bonya parce que mo ko soutienen Malik hakila jigina mana de dépôt e bisigi de dalen do ikanga amayira ka fago jalaki bika mais ni kera ni tugala tanto est ce que atigu fenen tse ka eta attaquer kuma dola ki blate nto ka ta ko fema yi no la ikelen ko ka sankele wala makalo wolum blake kasola saba kurombe rom na sharia de do nyoro fo makuma ko na ngumada dépôt ye procureur ka sharia do e procureur be se ka mana dépôt da sankata se kalo saba kalo woro fo sa flan nyona ma non no sans flat d'affaire ni kiri make munka soit il bla wal ma kiri beke ga an ko anga jamana in kone ya ambe wati mina ko misisa iba ya ple munka juna bela jele ni magan do ke wal ma fendo ke ran sira tribunal la iba e mana depo be dai kai de taga ko so mau buga ma fo ka teya sharia dodo maintenant muye ka mau blate ku ka ta so anyo du fo mau be bonne u ka nyina ma be du gala mana parce que ta so e ka para ibo tien demaya fene na itaso nyani nelu oruko sango jamana nyemo bibi na kele sugu bi se ka ke tuba mina kiriti la mo bi se ka kiriti ka tola no kiriti ka tola ka se ka kiriti ka wakati la to ko na bela jele be lafia to ko na jamana ko do fene be lafia parce que jamana ka nyeta de kiri de bolo ni ame ka foko mo be jien do do mau jugu ya be nyongono parce que kiri matika tika wakati la joti ka jo madama jela ki fene ka jela ki madama ita tota de ke mau nyina ne ko fe do ime bla masita kalama donc vraiment ukai se ka laje kiri bi se ka ta to mina ma jamana ko do be lafia aminda kiri tika la ba ko mo ko be muna o ka duma o ka nyini ka tuma to mina jamana yi abi se ka lafia kiri kuna ko sa fantela la Malick ambi fo amba were fune fo alamsa doina olu ila sili munuke o nyefolu binake awi sisa kasika marsi kalo datu amadou sabla bi marsi kalo klibi saban kilenye gafe munu bora bi d'abord bota ou la hale obo chukudi folo est l'espoir ye ale koko conférence des chefs d'état africains à Accra sur le Mali, des chefs d'état irrespectueux de la justice communautaire ko farafina wurudu ko ava kileato ere ko jamana fama obe ku ere ma obe ku sinda sharia kan ka chongo katemenu ere ye le véridique koko café de presse de la DGCC espace du mensonge ou de saupoudrage menye DGCC ye manwele liminga kuna fundi la ukata hakili falengeni uye ko yala ningoni kera kata uya ere de tige manwe wa wali mawye maw hawja kabla woni ngali tomu be véridique mawbulo la mutation ale koko assemblée générale ordinaire de la FEMA photo du 19 mars 2022 comment Mamoudou Di Bavier Touré et ses membres élus ont décidé de s'enrichir facilement au détriment des acteurs directs FEMA futiga segi min kara kosaino ko koni konna la ko fereni dalu bela jerele munun tigera ba viena jeufe invitation ka fola ninga na folo koni gafo wire chwala o koni nyefolu be invitation kono bi klende yezolinda ministre nyama ka do atala ko action gouvernementale. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga promeut le Mali à Doha. Choguel koni Mali koni kungorota Doha ka ufe wa ka klaka Mali ka nyefoli chama ke munu na garsige sorola sebengela ka fola le 22 septembre koko ministère des affaires foncières la fille place au scandale ko minye assez ko koni bilama ko a harba faran bunyale do ko sebe Mali flash koko marche de la solidarité africaine, un accueil historique réservé aux marcheurs sénégalais au Sénégal ka de mun tamana frafin na yere twala Mali de menina ka bo Sénégal kana Mali la ko Mali yo bismillah dien bonyani karama kono muna to anga ndale gafe olu kono les pays koko lutte contre l'insécurité, les populations appelées à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques des dommages collatéraux. Ba mantia be chukumina ni Mali nyema be lakana sabatili minango minako wele dale do bema ni ye Mali de hakika iki se mo koka ko law sena kana do jamana kononga ni tora ba mantiu la ko ni minyi soro yere ka la ni le pays a facilité la lettre du peuple le koko processus de nomination à la HAC qui manipule le président Assimi Goïta kuna fondila ko ni sugantile katake haki barakelawiye ko yala joma la kata Assimi
kunshori fili senfɛ fili mina Assimi yɛrɛ tɛna ɲɛ sɔrɔ mina la lettre du peuple ka ɲininkali do la Syrienne koko Télécom la longue attente du 4e opérateur économique téléphonique min ye k'a dɔn ko téléphone sira ko la ko Mali nɛgɛjuru sira 4nan kɔni ko o mɛnbɛ i k'a dɔn sira la sa. Le Reflet d'Afrique koko direction générale du commerce et de la concurrence lance la première édition café de presse ko ka nɔgɔ bɔ kow la DGCC kunnafonidilaw sigi ka baro kɔni kiwunwaraw nu do challenger koko le Sénat faso hɛrɛ de l'ancien premier ministre Soumana Sako koko la France la plus revancharde et la plus nostalgique de la dictature SMLN UDPM ambitionne de faire marche arrière à la rue de l'histoire. Nous connaissons ka do ñagatili bolo koni sie ka ñesin ka bi faganda firi watu la mamunu bolo ni o kara munu ñana sere ala ka bla bila indicateur hal na mo jaye o koni kumana bi indicateur ko attribution frauduleuse des logements sociaux des agents de l'OMS placés sous mandat de dépôt ko logements sociaux haratu min kera ni do be ka bela jerele nyami ka do nyana ko a OMS no ye chakeda mere nyeshine logements sociaux ko ma chama minale ku datuku soni vinendrinda kono ame wati mina iko sisa saka kera mwani nani sisa gendarmerie direction bala minye flake na ka jama ko uni sogoma wati kelembe anga bangi chakelaw BDMSA kati agence keta ne aka chedon kono koko ufana ni sogoma hali no be jurudo bigil tan durula ko bangi ma ufana beretu ni flauche o ku ni sogoma bi anga jam kan kono gaw kaw ban laje Tombouctou Sikasso kata kai ani Mali fa bela jere lefe hali fama chama be munu muka salon no sisan olu yere fana be ka anaje be atese ka ta be jimi srafe ma da fana yisi ani chi kanta tumuta oui mashima bi ikana sema ma kana sema ne fura da mate sima e de be baga be masigidala ki fo gaira kanu mo la ina fa la dala kula ko bi 10h20 ni fna fundi gafe nu be wala aw ye boya ani karama konala Antoine Solange Damele nyema kafra isu cravate kan lubina la selike fna fundi gafe olu la si wakati la Alexis Kalambri ame keneto alebolo Alexis ima so mumabi San an b'a ye ko Japana budget bɛ voté a bɛ fɔ an ye a musaka bɛ bɛn ni ma o ye an bɛna min bɔ ani an bɛna min sɔrɔ san mana yɛlɛma a bɛ fɔ ayiwa min laɲinina o sabatira ayiwa wari min ɲinina wali baara min bolo dara an ye olu kɛ nka i man'o lajɛ i b'a sɔrɔ u ni syndicats bɛnna i b'a sɔrɔ u ni baarakɛla lafasa tɔn caman bɛnna fɛn dɔw kan a donna san wɛrɛ musakaw cɛ la nka san bɛ yɛlɛma o kow ti bɔ a sira fɛ ayiwa mun de bɛ na ni nin ye tuma bɛɛ ko bɛnkan ti sabati ko wari min bolo dara an b'a ye a sɛbɛnnen don nka a ti taa yɔrɔ la ayiwa fo ɲɛ ka ɲini nin na walasa mankanw ka nɔgɔya fɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye Alexis ma sɔn yɔrɔ min ma bi o ye nin ye an bɛ Alexis fo a kɛɲɛ ni a ka yetaw ye an ka don ma weleli an bɛna ale bisimila sisan ni o ye Nuntogo ye Nuntogo an n'a bɛna jɛ ka masala fɛn min kan sɔgɔmada in na o bɛ tali kɛ bɛɛjɛ fanga walima jɛmu fanga ni o ye démocratie ye o kɔni ye san 31 sɔrɔ o la bilan ye jumɛnw ye bilan jumɛn bɛ se ka kɛ Nuntogo yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o kan an ka jɛ ka Nuntogo lamɛn Isa Kabaga nɛgɛjuru sira fɛ Nuntogo ini sɔgɔma Isa ani sɔgɔma Nuntogo marsikalo o ye démocratie fanga a kimɛ wagati ye e min ye démocratie a nabagaw olu dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko acteur démocratique ka sɔrɔ kɛ a wagati e tun ye école de ɲɛmɔgɔ ye san 31 coup d'état 3 o kɛra a kɔnɔna la démocratie aw tun ye min laɲini o de dira wa
isa an ye min laɲini o ma se ka da anw ma parce que baara kɔnɔna na démocratie nali n ka dɔn o ye hakilina ye min a tɛ n'a fɔ ni adamaden sogola n ka tɛ ne bɛ fɛn dɔw ɲini na o baara in bɛ kɛra cogo min a bɛ kɛ ni hakili sigi de ye n ka parce que gɛlɛya dɔw de y'a to n ka dɔn n'an ye kɛlɛ bolo da an ma don démocratie ɲini ni den an kun fɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ anw ekɔlidenw ka o y'a sɔrɔ an bɛ bɔ togoda la ka na Mali bɛɛ lajɛlen lycée min bɛ yen a ma tɛmɛ lycée 27 ka école professionnelle min bɛ yen 4 école supérieure min bɛ yen 7 donc anw nalen hali an ka na an ka fɔ an bɛna kalan kɛ gɛlɛya tun bɛ yen internat tun t'an bolo bourse tun t'an bolo an ka école karamɔgɔw bɛ se ka kalo 6 kɛ ka taa o tɛ sara n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ condition de la an farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ka ayom bila sen kan min b'a to kɛlɛ bɛ se ka kɛ ekɔlidenw tɔgɔ la n ka n'an bɛ se ka bibliothèque sɔrɔ n'an bɛ se ka kalan sɔrɔ n'an bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ min b'a to sini n ka an bɛ se ka n ka bɔ anw yɛrɛ la ka jamana ko ta o kɔnɔna de la an ni politique mɔgɔw ye ɲɔgɔn kunbɛn ani INT mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di olu tun bɛ démocratie ɲini na olu tun bɛ min ɲini na ka parti camanw ɲini o kɔnɔna na anw farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in bolo da donc isa an bɔlen o kɔnɔna na bi n'i ye jateminɛ kɛ bi gɛlɛya caman b'a kɔnɔ parce que an ye min ɲini kɛlɛ kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen maa fɔlɔ min nana élection kɛra o condition de la an ka dɔn ka essayer ka constitution kura sigi ka baaraw kɛ ka fanga ta k'a di Alpha Umar Konare ma donc depuis o don an t'a fɔ mouvement démocratique bɛɛ de ka fɛngɛ don hakilina don mais min don fanga talen ka di Ibrahim Alpha Umar Konare ma baara o baara kɛra kɔnɔ n'a ɲɛna n'a tiɲɛna démocratie fɔlɔ bere dira ale de ma mais an ka kɛra gɛlɛya caman kɛra kɔnɔ an bɔlen an ye école jumɛn sɔrɔ an bɔlen an ye kɛnɛya jumɛn sɔrɔ an bɔlen suɲɛni min kan ka kɛ n ka dɔn a kɛra cogo di a warala an bɔlen ka dɔn hakilina min kan ka ta ka min b'a to jamanadenw bɛɛ ka nɔrɔlen bɔ gouvernement na parce que déjà commerçant wo ka Mali fonctionnaire bɛɛ nɔrɔlen de sinbara kelen min na o ye gouvernement ka sinbara bɛɛ b'o de min na bi k'a fɔ ko Mali bɛ se ka baara kɛ n ka fɔ an bɛ se ka bɔ ka taa fɛnw feere kɛnɛma o tɛ yen isa n'an ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ n ka parce que min don hakilina min taara n ka maaw sara min nɔfɛ ka ala ka hinɛ olu la olu bɛɛ sara de k'a fɔ ka ko yɛlɛma kura de kan ka don jamana kɔnɔna na jamanadenw kan ka se ka hakilinaw sɔrɔ ka taa kalanw kɛ kɔfɛla la komi sini y'a kɛ cogo min ka na k'u ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o hakilinaw de ɲini na mais isa tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min an ye min ɲini kunun an m'a sɔrɔ parce que maakɔrɔw nana o de ye min kɛ ka dɔn malamini ninnu tun bɛ ka taa adama na o tilala ka bɔ a la u ka yecogow tun tɛ kelen ye dɔw nana ka préféré sɛbɛn k'a k'u yɛrɛ kan ka tila ka taa nafolo ɲini k'a k'u di yɛrɛ ma ka jamana ka dɔn ko jamana filenkolon ci jamanadenw ye min ɲini en 91 o ma se ka labaariya n'u san 31 kɔfɛ bi mun bɛ se ka kɛ walasa fili minnu kɛra k'olu lakile isa malidenw kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw ta hali bi yɛlɛma ka se ka kɛ an ka bɔ hakili jugu ninnu na parce que isa bi an kan ka bɛn ko damani na Mali kɔnɔ ni politique ko man kan ka k'o la école ko an kan ka bɛn o kan ka sɔrɔ an ka tɛmɛ politique ma k'a la o ye kelen ye Mali n ka taa lakanabaliya n ka taa lakana n ka taa n'o ye armée n ka taa an kan ka se ka bɛn o la o tɛ politique ko ye isa malidenw kan ka se ka bɛn min na n'o ye sariya tigɛ cogo ɲuman ye n ka taa n'o ye justice ye justice ka se ka baara kɛ bɛɛ ye n ka taa pour que au moins bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i taara sariya bolo la i t'i lamara bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ se ka sabati bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ i denw bɛ se ka kalan hali ni se t'a ye bɛɛ k'a dɔn aussi kɛnɛya bɛ se ka dasigi maa bolo hali ni nafolo t'i bolo ni ninnu dɔw kɛra n ka ka sɛnɛ la wara n ka ka bagan gɛn la wara donc isa ni nin ko dɔw sera ka kɛ n ka donc bi an bɛ barikada kɛ parce que ko tɔgɔ b'o la n ka n'o ye kɔɔri ye bi an kɛra premier n ka baara bɛ se ka kɛ hali bi n ka caman bɛ se ka fara kan ni nin ko dɔw kɛra isa n ka démocratie bɛ se ka rectifier an bɔra min nɔfɛ ka donc ani justice se ka kɛ min bɛɛ ye Mali nafolo suɲɛ a ka se k'a dɔn o kan ka se k'a dɔn maliyɛn min bɛ ɲɛmaya la o kan k'a dɔn k'a fɔ Mali pɔsi Mali nafolo ani olu yɛrɛ ka nafolo tɛ kelen ye u ka jamana nafolo lakana u ka jamana kalan lakana u ka jamana kɛnɛyaso lakana u ka jamana sécurité lakana n'o kɛra n ka dɔn an ye min ɲini n ka dɔn caman bɛ se ka nɔgɔya o la. ninnu tɔgɔ an b'i fo. merci beaucoup. merci. lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ Mali fan o fan ani diɲɛ fan o fan. a diyara bɛɛ bɛ bɛɛ lajɛlen fana y'i laminɛ an nisɔndiyalen ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na i bɛna don walawalali kɔnɔna la sɔgɔmada in na ɲɛfɔli bɛna kɛ kanubagaw ye kumasi min kan o de bɛ tali kɛ interpellation parlementaire la sɔɔni sɔɔni ani kaba bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ. kaba i bisimila ko kura. Sara Fanta Tumuta n bɛ foli kura ya ka ɲɛsin ma sɔgɔmada in. a diyara bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada in na kumasi o bɛ tali kɛ interpellation parlementaire la an b'a fɛ k'a dɔn a kɔrɔ ye jumɛn ye.
i b'a dɔn k'a fɔ interpellation nanzarakan dɔ a nasuguyaw ka ca polosiw ka mɔgɔ wele hukumu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ interpellation dɔ ye hali sariya yɛrɛ ka mɔgɔ wele o fana ye interpellation dɔ ye nka an bɛ min kuma la bi o ye interpellation parlementaire ye o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ko fɔ o ye k'a fɔ yɛrɛ ɲɛfɔ fɛɛrɛ don min yamaruya dilen don wasadenw ma o bɛ assemblée wasadenw ko fɔ o bɛ CNT wasadenw ko fɔ min b'o yamaruya ka gouvernement mɔgɔw wele ka o ɲininka ɲɛfɔli ka kɛ ko dɔ kun kan ko min ni o bɛ jamana kɔnɔ ani jamanadenw kun kan a bɛ tali kɛ kosɛbɛ a nasuguya fila don interpellation dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ sɛbɛnni ye k'a ci gouvernement membre dɔ ma gouvernement den dɔ ma k'a ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛnfura kan i b'a fɔ k'a cira a ma sɛbɛnfura kan cogo min k'a bila ka taa wasaden olu ma mais o fana ni tɛmɛsiraw bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ kɛ wasaden min ni i bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kan faamuyali dɔ kɛ ko dɔ kan i bɛ se k'a sɛbɛn k'a adressé wasabulon ɲɛmɔgɔ la wasabulon ɲɛmɔgɔ sira dɔw fɛ o fana b'a bila ka taa gouvernement membre mun n'a bɛ o kun kan o ye interpellation nasuguya dɔ ye a bɛ fɔ o ma ko écrite mais interpellation nasuguya min bɛ yen ni o yɛrɛ ka ca kosɛbɛ o ye min ni wasaden dɔ bɛ se ka wele bila ministre dɔ ma gouvernement membre ministre dɔ ma a kana ko dɔ bɛ yen nɔ ka na ɲɛfɔli kɛ o ko kun kan ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o suguya kɛra a bɛ kɛ face à face ye an k'an jɔ k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o dɔw bɛ yen kuma dɔw la a kumaw ka ca a dɔw tɛmɛna yɛrɛ minnu ni a kumaw cayara kosɛbɛ par exemple min yɛrɛ bɛ tariku la kosɛbɛ o ye Umar Mariko ni o tun ye Kɔlɔnjɛba député ye a wagati o ni Sada karili min kɛra ɲɔgɔn na ni o tun ye ministre de l'intérieur ye an b'a dɔn k'a fɔ o interpellation o girinyara kosɛbɛ fo u ye ɲɔgɔn dalaminɛ donc interpellation ye yamaruya dɔ de ye min dilen don wasadenw ma u ka se ka gouvernement mɔgɔw wele ka na gouvernement mɔgɔ min ni ko dɔ bɛ a ka département kun kan ka na u ka falen k'o ko kan walasa jamanadenw ka faamuyali sɔrɔ ko in bɛ cogo min wasaden min n'o bɛ weleli kɛ kunnafoni minnu b'ale bolo a ko kun kan k'a sɔrɔ kɛ kana ɲina k'a fɔ ko wasadenw ye jamanadenw ka cidenw ye hali n'a y'a sɔrɔ gouvernement mɔgɔw fana ye jamanadenw ka cidenw ye mais wasadenw yamaruyalen don ka jamanadenw kunkanw lamɛn k'o noter ka sɔrɔ ka n'o kelen-kelenna poser min ye gouvernement membre kunna walasa yelen ka ye ko ka a bɛ to gouvernement membre min fana bɛ yen nɔ ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ gundo la kuma dɔw la a ka gɛlɛn u ka ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ k'a ɲɛ jamanadenw ye o fana ye kɛnɛ ye min bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɛfɔ k'a ɲɛ jamanadenw ye nka a fiɲɛ ye min ye se k'a bɛ fɔ tubabukan de la kuma dɔw la mɔgɔw mago bɛ ka faamuyali minnu sɔrɔ majɛ fitinin bɛ o la. ok kaba kun jumɛn de la moyi sugantira bi a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na. a bɛ tali kɛ waleya min kan kabi wagati kunkurunin an tulo b'a la bɔlɔlɔw sanfɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ fana wele k'an ɲininka ko Mali CNT mɔgɔw ko mun na nin ko camanbaw bɛ ka kɛ k'u tɛ ka gouvernement mɔgɔw wele k'u ɲininka o dɔ bɛ tali kɛ logements sociaux affaire kan o dɔ bɛ tali kɛ kurantigɛ min bɛ sen na o dɔ bɛ tali kɛ hali lakanako ko mun na CNT mɔgɔw dɛsɛlen don ka gouvernement membre wele k'u ɲininka u dalakan na Fanta Tomota faamuyali dɔ bɛ yen fo o ka kɛ au fait wasadenw bɛ baara kɛ hukumu ba fila de kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko session session extraordinaire wagati dɔw la wasabulon ɲɛmɔgɔ k'a sɔrɔ kɛ ko balalen dɔ cunna wasabulon ɲɛmɔgɔ bɛ se ka wele bila wasaden bɛɛ lajɛlen ma 72 heures hali n'aw talen don fan wɛrɛ fɛ k'aw bɛɛ bolibagatɔ ka na wasabulon kɔnɔ k'a sɔrɔ kɛ ko cunnen dɔ bɛ yen nɔ k'aw kana ka n'o kuma batiri aw ni ɲɔgɔn cɛ olu o ye session extraordinaire ye n'o tɛ session ye fila de ye wasabulon kɔnɔ san kɔnɔ session d'avril o ye u bɛ wele ka na u bɛ tile 90 de kɛ baara la o la 90 jours o 90 jours kɔnɔ sariya minnu ni gouvernement mɔgɔw ye olu sariyaw hakilina miiri u b'olu bila ka taa wasabulon na walasa wasabulon mɔgɔw fana k'u hakilina di a kan ka sɔrɔ k'a voter walima wasadenw yɛrɛ ye hakilina miiri kɛ sariya dɔw kan o sariyaw ni u b'o olu laɲini olu fana ni b'o hakilina di olu kan k'olu voter o session kelen kɔnɔ wasadenw yamaruyalen don fana ni ka gouvernement mɔgɔw wele k'o ɲininka u dalakanw fana na donc o ye
session kun fɔlɔ ye session d'avril ye min bɛ bɛn tile 90 ma a filanan o ye session d'octobre ye session d'octobre n'i y'o ta k'o jateminɛ o bɛ bɛn tile 75 ma ok o tile 75 fana nin baara minnu n'an y'olu fɔ o bɛ na olu de kɛ n'o wagati bɔra la au fait wasadenw tɛ baara kɛ u tɛ baara kɛ wasabulon kɔnɔ hali ni kow bɛ o wagati u tɛ se ka o ko ninnu u tɛ se ka interpellation donc an bɛ wagati min na komi sisan kabi a bɛ ɲini ka na 2 semaines 3 semaines bɔ wasadenw tɛ baara la ni ci minnu b'u bolo u yɛrɛ bɛ t'u ka o ciw kɛ ani fana ni min ye baarakɛ yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ ye o bɛ taa k'o baaraw kɛ session d'avril kan ka dayɛlɛ ntɛnɛn nata avril kalo tile 4 donc o de temps kɔnɔ wasadenw bɛ se k'u yɛrɛ yamaruya ka wele bila gouvernement mɔgɔw ma walima ka wele bila walima ka nin baara ninnu kɛ donc explication b'a la o ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko kun jumɛn na wasadenw tɛ ka interpellation en fait session de den o wagati wasadenw tɛ baara la nin wagati kɔnɔ fo avril kalo tile 4 nɛgɛ kanɲɛ 15 n'o tɛmɛna ni miniti 30 ye wasadenw kan k'u ka donni kura kɛ o donni kura o ye session d'avril o ye tile 90 o b'o tile 90 kɛ o tile 90 hali o ka musaka ko fana o session wari de bɛ di. D'accord, kaba ni session min bɛna dayɛlɛ sisan yalima an bɛ se k'an sigi k'a fɔ interpellation caman bɛna kɛ a session kɔnɔna la wa? Kibaruya minnu bɛ yen olu bɛ o sɛbɛntiya k'a fɔ sigi kɛlen don ka ministre caman kɔnɔ dɔw bɛ yen n'an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ olu ye interpellation écrite ye u ye sɛbɛnni kɛ ministre so caman ma minnu kan ka ɲɛfɔli kɛ mais a bɛ i n'a fɔ 3 fo ka se 4 ɲɔgɔnna ma ministre 3 fo ka se ministre 4 ɲɔgɔnna ma kabi session bɛ dayɛlɛ olu interpellation bɛ sɔn ka kɛ nka danfaranin bɛ yen nɔ ka sɔrɔ kɛ CNT ni wasabulon kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ danfaranin b'u ka baaraw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ kɛ CNT mɔgɔw kalama ta u ye o bɛ ngɔrɔ don baaraw la dɔɔni tuma dɔ la fo a bɛ kɛ u yɛrɛ miiri k'a fɔ k'u ka baara nafa ka dɔgɔ ka sɔrɔ a nafa man dɔgɔ hali ni baara ninnu na kuma dɔw la a kun bɛ cɛ min kan o ye k'a fɔ sɔn kɛra gɛlɛyaw ma don a baara la nka a nafa ka bon ka sɔrɔ kɛ kuma dɔw la interpellation ninnu senfɛ kunnafoni dɔw bɛ jamanadenw mago bɛ minnu na o kunnafoni bɛ bɔ ministre ninnu da u nafa ka bon kojugu c'est pourquoi hali n'o y'a sɔrɔ ministre ninnu kuma dɔw la u tɛ jɔrɔ ko ninnu na mais il faut toujours le faire c'est démocratique ka sɔrɔ ka kunnafoni minnu bɛ di bibi na par exemple salo an b'a dɔn k'a fɔ ministre min n'o bɛ jiko ni kuranko kunna a tɛmɛna wasabulon kɔnɔ a ye kuma caman fɔ a tɛmɛna CNT kɔnɔ a ye kuma caman fɔ o de hukumu kɔnɔ a yɛrɛ tun ye kasabi dayɛkɛ dɔ fɔ min kɛra scandale ye ko tant que n'o ma don kuranko da fɛ Mali kɔnɔ ko Mali kuranko tɛ stabiliser yɔrɔ o fɔra o hukumu kɔnɔ bi a ka kan o ministre kelen ka wele ka na kuma kura minnu bɛ yen nɔ ani yeta kura minnu bɛ yen nɔ ka se k'olu ɲɛfɔ jamanadenw ye o n'a ɲɔgɔnna caman an b'a dɔn k'a fɔ logement sociaux ko halisa a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ tile filani na an ɲɛ b'a la k'a fɔ dossier dɔw bɔra journaux kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko ministre ye a bolo da mɔgɔ dɔw kan ni fɛn wɛrɛw kɛra mais olu bɛɛ ye sɔrɔ kunnafoni ye mais ministre yɛrɛ ka n'i jɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ jamana télé national la kumaw ka batterie mi jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki a b'a to jamanadenw b'a dɔn kow bɛ hukumu kɔnɔ donc kunnafoni min bɛ yen ka fɔ o ye k'a fɔ fo ministre 4 ɲɔgɔnna olu ma kɔnɔ don CNT kɔnɔna la session d'avril min n'o kan ka dayɛlɛ ntɛnɛn don nata an dalen b'a la k'a fɔ n'a dayɛlɛla ɲininkali minnu bɛna kɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛna i yɛrɛ o ɲininkaliw kɔnɔna la wa jaabi minnu fana bɛna di an b'a laɲini k'a fɔ olu jaabi ninnu ka se ka concrétiser walasa malidenw ka lafiya sɔrɔ o de ye laɲini ni o tɛ mɔgɔw bɛ u yɛrɛ ɲininka kuma bɛɛ interpellation parlementaire yɛrɛ nafa ye jumɛn ye k'a sɔrɔ nafaba bɛ a la nafaba b'a la n'a taara a hukumu kɔnɔ et puis n'a kɛra démocratie yɛrɛ fana minɛn kɔnɔ k'a kana kɛ wasaden dɔw bɛ yen nɔ olu ni ministre dɔw ka surun wasaden min ye weleli kɛ olu ka u ka baara lagosi tuma o tuma k'a essayer k'a kɛ i b'a fɔ o ɲɔgɔnnaw kɛra ka tɛmɛ n ye min f'i ɲɛna wasaden min n'o ye honorable Umar Mariko ale ni Sada Samake karilen ɲɔgɔn na wasaden dɔw bɛ yen minnu ye balan don baara la a wagati a kuma cayara
i hakili bɛ Mamadu Gasama fana ni ka wasaden weleli fana o fana gɛlɛyara fo a yɛrɛ ni wasaden dɔw ye ɲɔgɔn dala minɛ minnu sigilen don tantɔ k'a gɛlɛya olu ɲɔgɔnnaw laɲini ye o de kumaw ka gɛlɛya mais jamanadenw a ka taa jamanadenw kunnafoni sira kan kuma o de nafa ka bon. Siga t'a la kaba kuma kuncɛ kuma interpellation parlementaire kan. Interpellation parlementaire kan kuma kuncɛ kuma ye min ye kunnafoni min ni bɛɛ lajɛlen ko k'an k'o faamu o ye k'a fɔ wasadenw bɛ baara kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 de session d'avril o bɛ bɛn tile 90 ma n'o banna a bɛ b'a fɔ k'olu fana bɛ congé mankan ne b'a fɔ ekɔlidenw bɛ cogo min fo ka se fo octobre ma session d'octobre o fana bɛ tile 75 ɲɔgɔnna ma n'o fana bɔra yen nɔ wasadenw tɛ baara kɛ fo ni ko ba dɔ cunna ni wasabulon ɲɛmɔgɔ ye wele bilo ma ka a ye na session extraordinaire la ka sɔrɔ kɛ nin ko masina bɛ yen nɔ o bɛ na ka n'o baara kɛ n'o tɛ n'o temps tɛ wasadenw tɛ baara kɛ o tɛ CNT kelen ye kabi assemblée o b'o cogoya la ten tɔ il faut que mɔgɔw k'o faamu k'a fɔli dabila kuma o kuma CNT mɔgɔ ninnu yɛrɛ u tɛ ka interpellation u tɛ interpellation kɛ c'est vraiment normal o ye baaraw n'u taabolo ye o de kama maa kunnafoni tan o ye kunfɛ maa ye Antoine Solange Dambélé ɲɛma an y'o sɔrɔ ale la o bɛ dansigi sɔgɔmada in na walawalali la an dalen b'a la k'a fɔ Isa Kaba bɔra ka kibaruya jɔnjɔn minnu di aw ma interpellation parlementaire kan bɛɛ lajɛlen faamuyali caman sɔrɔ a la Kaba o la an teri wasaden dɔw fo i n'a fɔ honorable Fatumata Dambélé ale ye wasaden ye an bɛ a fo k'a waleɲuman honorable Jarasuba k'a fo honorable Amadou Maïga an bɛ foli d'a ma Achel Touré Segu sage femme do Aba an bɛ a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bajɛ an bɛ a fo ka foli di Yatasa ma yan fo Segu kaw fɛ yen nɔ Gawusu Sisogo Bagadaji an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Madu Kuyate fo ale ye Récotradi maa ɲɛmaa ye Segu kaw fɛ yen nɔ Fanta Tomota ka foli kuncɛ ni an teri minnu n'olu bɛ yen nɔ ni États-Unis kaw fɛ yen nɔ Mamadou Tano États-Unis Texas ale bɛ yen nɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko jɛmukan in kanubagaba don États-Unis an bɛ lajɛ yen kosɛbɛ mɔgɔ caman b'an wele ka bɔ yen nɔ u bɛ message caman an bɛ Mamadou Tano Texas kaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ Fanta Tomota. An ka foli bɛ Antoine Solange Dambélé ɲɛma k'a ni sɔgɔma. A bɛ yan de. Gafew labɛnw bɛ sen na depuis sisan awɔ ɲɛma ye faso la sɔrɔ sisan donc a bɛ ka 10h20 labɛnw sabati ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Dayiko fo. Ale bɛ Dibolikaw fɛ yen nɔ ko Kulubi ni sɔgɔma. Kulubi ouais Kulubi incomparable style Kulubi an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn yan fo fan jumɛn Ɲamakɔrɔ Kurani voilà an b'a fo Samba Tanjugura alias Kameleni n terikɛ don n b'a fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli ba di u ma Usman Togo ne yɛrɛ den don